भगवत गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकज अधम सुरेन्द्रनाथ माझी तार अंतर गभीरतम प्रदेश अनंत कोटि भक्तिभूत भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन कर आरंभ करने जाऊँ आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। तेज भक्त बंधु आम गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग जोगर 16 और 17 श्लोक जो आम पाठ करते क्यों समाज रे मनुष्यटे क्यों कर्म कले तार नरक बास होता है से कथा आलोचना करते। आज आम पाठ करवा श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग जोगर 18 श्लोक व 18 नंबर श्लोक। तेज श्लोकटी पाठ करने पूर्व मो प्राणर भक्तबंधु मानक अनुरोध करी आसतु समस्ते एकत्रित हो जोड़ हस्ते भक्तिपूत चित्तर भगवान वासुदेव पद पंकज अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम नैवेद्य अर्पण कर आरंभ करवा आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग जोग 18 श्लोक। भगवान अर्जुन को आज कहे 18 श्लोक क्यों कथा आज भगवान अर्जुन को बुझेबे आसतु पाठ करवा 18 श्लोक। अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु प्रद्युषन्तो व्यसूयकाः। अर्थात लोभर इच्छा है काम, पर अनिष्ट क्रोध, गुरुजन को तुच्छ दर्प, अन्य को जिणिबा, बलगारिमा देखाई हेबा, अहंकार, छलना करिबा, कपट एमानक आशारे रही भगवान को निंदा करती। तेणु एमाने कदापि मोक्ष गति पाती नहीं। क्यों माने कदापि मोक्ष गति पाती नहीं। भगवान वासुदेव आज कहते अर्जुन के अर्जुन अरे ये समाज अनेक प्रकार लोक अछंती, तेणु तते मु आज कहूची क्यों लोक केबे भी मोक्ष गति पाई पारंती नाही। से लोक किए ना अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु प्रदिशन्तो व्यसूयका। लोभर इच्छा काम, पर अनिष्ट, सदा सर्वदा परर अनिष्ट करिवार मन रे भावना। राति निद आसुनी राति रे शोइबा को गले केमिति काली सकाळ हेले से लोकटा को मु एई बाटरे ताकू अनिष्ट करी कल बले कौशले कूट कपट करी कूट कपट रे नहला बल पूर्वक करी कौन करी ना तार अनिष्ट करी। मो कथार से जाऊनी ताको अनिष्ट करी, परर अनिष्ट करी। क्रोध, गुरुजन को तुच्छ दर्प, जो माने गुरुजन आम मान ठारू जो माने वयोज्येष्ठ से आम साधारणतः गुरुजन भाव में ग्रहण कर आंतरिक सम्मान देउथाउ। तेणु यही जो गुरुजन मान रहिले ये गुरुजन मानकू यही समाजर यही मूर्ख पाषांड लोभ मोह मद माश्चर्य भर्ती होइथिबा मनीष गुड़ाक गुरुजन को कौन करती ना तुच्छ दर्प, अन्य को जिणिबा केमिति मु सबु समस्तक ठारू जीतिबी, मु ए संसार भितरे मते समस्ते कहिबे, मोर समस्ते प्रशंसा करिवे, मोर समस्ते गुणगान करिवे। ये संसार रे जेते अछंती बड़ लोक समस्त मु तळु खसई मु बड़ लोक हेबी, मोर समस्ते प्रशंसा गान करिवे, मते समस्ते प्रभु बोली कहिबे। ये दुनिया रे प्रभु केही नाहंती, वेदादि सब मन गढ़ा किए कौन गोटे लिखि दे जाइछि ताकू तमे मानुच। ये सब मन गढ़ा कथा, मन गढ़ा कथा, मन गढ़ा कथा से दृष्ट लोकटी कही थाए। स्त्री पुरुष संजोग जीवर सृष्टि बोली कही थाए। वेदादि सब मन गढ़ा, ये पृथ्वी रे भगवान बोली कही नाहंती। एमिति जो करे नर करे अन्य को जिणिमा
ବଳ ଗାରିମା ଦେଖେଇ ହେବା, ଅହଙ୍କାର ଛଳନା କରିବା, କପଟ ଏମାନଙ୍କ ଆଶାରେ ରହି ଭଗବାନ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ କଦାପି ମୋକ୍ଷ ଗତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ କଦାପି ମୋକ୍ଷ ଗତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଲୋଭରେ ଇଚ୍ଛା କାମ ନାମ, ପର ଅନିଷ୍ଟ କ୍ରୋଧ ଜାଣ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବ ବହି, ଅନ୍ୟ ଜିଣିମା ବଳ ହୋଇ, ଏ ଗାରିମା ଦେଖା ଅହଙ୍କାର, ଛଳନା ମଜେ କପଟର, ଏହାଙ୍କ ଆଶ୍ରେ ଯେ ରହନ୍ତି, ଏ ମୋଠାରେ ଦେଶ କୁବହନ୍ତି, ଏ ନିଧନ କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ, ଏ କରଇ ମୋହର ନିନ୍ଦାକୁ, ଏଣୁ ଏପରି ମୂଢ଼ମତି, ଏ ନ ଲୋଭେ କେବେ ସଦଗତି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସମାଜର କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକ କଦାପି ମୋକ୍ଷ ଗତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଯେତେ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଅହଙ୍କାରଂ ବଳଂ ଦର୍ପଂ କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ଚ ସଂଶ୍ରିତା ମମାତ୍ମ ପରଦେହେଷୁ ପ୍ରଦିଶ୍ୱନ୍ତ ଭ୍ୟସୂୟକା। ଲୋଭର ଇଚ୍ଛା କାମ, ପର ଅନିଷ୍ଟ, ସଦାସର୍ବଦା ସେ ପର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, କ୍ରୋଧ ଭାବ ବହେ, ନିଜର ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଜୀବକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ କୁପଥରକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ସେ କୁପଥରୁ କେମିତି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଟ ପାଇଯିବା। ଖରାପ ବାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଭଲ ବାଟକୁ ଯିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ଜୀବକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ ଜୀବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବିକି ସେଇ ବାଟରେ ଯିବ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଜଳିଲେ ପତଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି, ଏମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭର ଇଚ୍ଛା କାମ, ପର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଭାବ ବହନ୍ତି, ଗୁରୁଜନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଦର୍ପ ଦେଖାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଜିଣିମା, ବଳ ଦେଖେଇ ହେବା, ଗାରିମା ଦେଖେଇ ହେବା, ଅହଙ୍କାର ଛଳନା କରିବା, କପଟ ଏମାନଙ୍କ ଆଶାରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, କପଟ, ଛଳନା, କ୍ରୋଧ, ପର ଅନିଷ୍ଟ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ବସନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇଭଳି ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କରେ ନା କଦାପି ମୋକ୍ଷ ଗତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁପଥରେ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣନ୍ତି ସେ ସିଆଡ଼େ ଯାଏ। ଆଖି ତାକୁ ଟାଣେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଦିଏ, ଚକମକ ଜିନିଷ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଯାହା କହିବେ ସେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବ ନା, ତେଣୁ ସେ ସେଇପଟେ ଚାଲିଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛି, ସେଇପଟେ ଚାଲିଯାଏ। ସ୍ପର୍ଶ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ସେ କ'ଣ କରେ
इंद्रिय मानकर कीर्तदास पलटि जाए। इंद्रिय जहाँ कहे बा जो आड़े टाणी निए से आड़े चली जाए। तेणु यारी भितर से रही भगवान को निंदा करे। प्रकृति मान प्रकृति को पारी भल पाई जाए। पर अनिष्ट क्रोध अहंकार बल दर्प दंभ मिथ्या यार भितर रही से भगवान को निंदा कर बसे। तेणु भगवान कहते अर्जुन एपरी लोक केबे भी मोक्ष गति पाई पारे नाही। ए यज्ञादि जहाजे करई प्रशंसा हे भावु थाई ए न थाई वकति तही रे शास्त्र न माने दम्भरे ए धार्मिक बोली मते जने भावंती ए आताई मने ए लोभरे इच्छा काम नाम पर निष्ठ क्रोध जान ए गुरु को तुच्छ भाव भई अन्य जीणीमा बल होई ए गारिमा देखा अहंकार छलना मजे कपटर एहंक आश्रे जे रहंती मोठारे देश को बहंती निधन करे अन्यान को करई मोहर निंदा को एणु ए परी मूढ़मती ए न लभे केबे सदगति। मो प्राण भक्त बंधु माने आज भगवान वासुदेव अर्जुन को बुझेले जे केउ लोक केबे भी जीवन रे मोक्ष गति पाई पारे नाही। आमे मध्य पाठ गले ओडिया अर्थ बुझिले नवाक्य छंदरता को सरलीकृत भाव में बुझिले। तेणु आज तो समय हो गलानी भक्त बंधु माने ये अधम सुरेंद्रनाथ माझी को आपण माने एठारे विदाय दियंतु एवं ये अधमर अनुरोध क्रमे आसंतु समस्ते एकाठी होई भगवान वासुदेवंकर पद पंकजर अनंत कोटि भक्तिमुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ को एठार सांग करिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलानंदे कुमार हरि हरि बोला।